தேவரே ஆறுமுக சுவாமியே ஆண்டவரே முருகா தேவரே ஆறுமுக சுவாமியே பாண்டி நாடாண்டவனே சுப்பிரமணிய தங்கமயில் எறிவார் பாண்டி நாடாண்டவனே சுப்பிரமணிய தங்கமயில் எறிவார் சுலமும் வேலும் என்று ஐயசாமி மாமலமே இருந்து சுலமும் வேலும் என்று ஐயசாமி மாமலமே இருந்து எங்கும் திருவரங்கள் வெண்முருகன் നൽകുന്ന സ്വാമിനിയേ എന്നും തിരുവരങ്ങൾ വെൺമുരുകൻ നൽകുന്ന സ്വാമിനിയേ പെരുമാളെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനെ ഭൂതവും പാലി ചൊല്ലും പെരുമാളെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനെ കാവടിയാടി വരം കോവിലിൽ പൽക്കിണ്ടിയെത്തി വരാ കാവടിയാടി വരം കോവിലിൽ പൽക്കിണ്ടിയെത്തി വരാ മാലയും ചൂരലെന്തി വെൺമുരുക പാലഭിഷേകം ചെയ്യാം മാലയും ചൂരലെന്തി വെൺമുരുക പാലഭിഷേകം ചെയ്യാം